خانم آقایون، همونجوری که وعده کرده بودیم، باز خانم امیلی اسدی با یکی از قهرمانان سرشناس ورزش دوومیدانی جهان یک مصاحبه انجام میده و این آغاز وعده‌ای که داده بودیم که امیلیا توی مدت بارها میشستیم صحبت می‌کردیم و میگفت شروع می‌کنیم یواش یواش آوردن چهره‌های سرشناس. به هر حال آوردن چهره‌ای مثل این خانم پری درایتون خیلی ساده نیست، چون اینا به هر حال اگر به خاطر دوستی با خود امیلیا نباشه، اینا از طریق ایجنسیشون و یه سری ارتباطات دیگه باید به اینجا. به هر حال خوشحالیم که اولین مصاحبه رو با یکی از قهرمانان سرشناس دوومیدانی جهان انجام میدیم و به خصوص یک مصاحبه اختصاصی و ادامه اینو با هم خواهیم داشت. ولی درباره مصاحبه، برای اینکه به زبان انگلیسیه و چون این برنامه در سراسر جهان پخش میشه و ممکنه عده‌ای از دوستان در کشور مختلف حالا تسلط کاملی به انگلیسی نداشته باشن، ما سعی کردیم که سوال جوابای رو هم خانم امیلیا قدم به قدم برای ما ترجمه کنه که کاملا مشخص شه که ایشون و مربیشون، اینم بگم که آقای گری زای نه کریستوفر زا 17 ساله در استادیوم معروف دوومیدانی مایلند به قهرمانان بیشماری در تیم ملی انگلستان تمرین داده، پرورش داده، بزرگ کرده، از جمله همین خانم پری و مدت کوتاهی هم خود امیلیا برای دوومیدانی رفته بود. و به هر حال من فکر کنم این مسابقه جالبه، به خصوص برای عزیزان علاقه‌مند به دوومیدانی و اونایی که تو ایران میبینن که وقتی نگاه میکنن یه دختری قهرمان جهان میشه، قهرمان المپیک میشه، خب وقتی میاد میشینه و راحت میگه که چقدر تلاش کرده و چه میکنه که به این مقام میرسه، این الگوی خوبی میشه برای جوانانی که میخوان به اصطلاح الگوهای مناسبی در این راه داشتن. خب امیل خانم. درود به همه بینندگان گرامی. همونطور که آقای سرابی گفتن، ما در برنامه امروز سعی میکنیم برای شما بینندگان گرامی توضیح بدیم توی این اینترویو که به زبان انگلیسی بود چی گفته، چی پرسیدم و چی جواب دادم. خیلی خوب، میریم مصاحبه رو با هم ببینیم. دوستان، امروز ما توی مایلند استادیوم هستیم، جایی که خانم پری شکس-درایتون و مربیشون آقای کریستوفر زار تمریناتشون رو انجام میدن. اینا تنها 2 نفری نیستن که اینجا تمرین میکنن، اینجا کلی ورزشکار هستن، هر روز تمرین میکنن. این تمرینا بین 2 تا 3 ساعت طول میکشه هر روز و برای چند دفعه در هفته. بریم و با اینا مصاحبه کنیم. Russia and Ukraine into the final straight, and Perri shakes-drayton's got to dig hard here. Can she keep Richards Ross at bay? It's going to be mighty tight to the line, but she hangs on, and it's goal for Britain. Oh my word, what a turn up for the books. They had 2 medalists from the individual 400 metres of the USA, but they could not get there. And Perri shakes-drayton is turning Martin into a bit of a Phil Brown. She carries that baton like a real battler. She runs like a woman possessed, and she accelerated very, very smartly there down the back straight when Fida, the Ukrainian, was a barrier to the other 2 and got that vital 3 or 4 metres going into the final bend. I am shocked though that Richards Ross couldn't. درود دوستان، امروز توی مایلند استادیوم هستیم، جایی که خانم پری شکس-درایتون قهرمان دونده انگلیس تمرین میکنه. Perri, how are you doing? I'm good, thank you. Thanks for having me. You must be so tired after your training today. Yes, I mean it's winter training at the moment, so this time of the year is very hard, very demanding, and my muscles are sore at the moment. Okay. And you came back after how long? You had time off, didn't you? Yes, I had 3 weeks off, and during that time I was able to eat what I like, you know, drink what I like, late nights, yeah, I was able to just be free. What is your biggest accomplishment in sports? Definitely would be going to Olympic Games. Being at London 2012 in my backyard, the biggest and most proudest accomplishment for me. Oh, great. And what is the
biggest achievement you've had? Biggest achievement? Oh God, my most proudest moment I would say definitely as well is being double European champion indoors, especially it was in the 400 metres. Yeah. I'm a 400 metre hurdler, former, but to do an event and manage to medal in that was a big accomplishment for me. What's the best advice that someone has given you up to now? The best advice I've ever been given is to believe in myself, have the confidence to trust the process, and also that hard work pays off. And what is your diet like? Do you eat whatever you like, or do you have a certain diet that you follow? Actually, I love food. I kind of eat what I like. My diet is not very strict. I would say it's very balanced. It's a very balanced diet. Okay. دوستان توی استودیو خانم پری شکس-درایتون همراه ما هست و ما بیشتر در مورد تمریناتش و کارهای روزمرهش صحبت میکنیم. تا بعد بدرود. خب توی این قسمت اولی که دیدیم ما با خانم پری شیکس تو تمریناتشون بودیم و داشت از این صحبت میکرد که تمرینات زمستونیشون آغاز شده. 3 هفته تعطیلات داشت. تو این 3 هفته میتونست هر چیزی دوست داره بخوره، شبا دیر بخوابه، بتونه بره بیرون راحت و هر کاری دلش میخواست انجام داد به خاطر تابستون. در مورد افتخارش توی همین قسمت اینترویو در مورد افتخارش توی حضور تو استادیوم لندن المپیک داشت برای مسابقات 2012 المپیک و همچنین در مورد اینکه 2 بار قهرمان اروپا شد در 400 متر. قبلا دونده 400 متر با مانع بود و به خاطر اینجوری که داشت، آسیب دیدگی که دید، ایشون مجبور شدن دیگه اونو بذارن کنار و فقط 400 متر فلت بدون. بهترین ادوایسی که بهش دادن این بود که به خودش باور داشته باشه و اینکه بگی که میتونه و کاری که دوست داره رو انجام بده و به خودش اعتماد به نفس بده. این یکی از دلایلی است که خیلی از ورزشکارا ورزش نمی‌کنن، بیشتر تلاش 4 نفره دیگه در واقع اومد الان شرکت می‌کنه بیشتر. 400 متر 4 نفره و 1 نفر، 2 تاشون. بله. به خاطر اینکه سرعتش میدونست اوکیه برای این به همون ادامه داد. بله این در قسمت اول بود. این حرفای من و خانم پری شکس-درایتون بود. دوستان اینجا هستیم با آقای کریستوفر زا، مربی خانم پری شکس-درایتون. Chris, would you like to introduce yourself and tell us a bit about yourself? Yeah, my name is Christopher Zar. People know me as Coach Zar in Track and Field World. I'm a coach at Milan Stadium. Been here for 17 years. Okay. What is your off-season practice schedule like? We just started back winter training from October the 9th, so it's only the 2nd week now that we've been training. So we're just doing a lot of long runs over the hills and up and down the hills. And how would you describe your coaching style? My coaching style is like people's friendly. I like to create a good, happy family atmosphere that people come here to enjoy. It doesn't matter who you are, whether you're an elite athlete or somebody who's just trying out. I like to create good atmosphere and getting people getting along together. So let's talk about Perri shakes-drayton a little. How do you feel that one of your students ended up going to the Olympics? We worked hard for it. We had a target, and she's been with me since she was 12 years old, and each year we've improved, and she's improved. I've improved my coaching knowledge as well, taking out what's good, what's not good. So we had a target, and she started off being the London champions, English school champions, then European champions. So it was a good progression all along. So just like every coach and athlete, you've obviously had your ups and downs. What would you say is the worst time that Perri has had up to now? The worst time came along during 2013, but it was also a good year because she was European champion for the 4 flat. But 4 months later, we was in the final of the 4 hurdles in Moscow. Coming towards the final, Perri had a big, massive injuries, which has put her out till now. She's only really just made a comeback after 4 years.
of cruciate knee damage. So do you see her in the Olympics again? Next Olympics maybe? Yes, I do. 2020. Yes, It's only Tokyo. 3 seasons away. So if she stays healthy, we'd definitely go in there. What tips, what advice would you give to the young athletes down there that actually want to make it to the athletics world? Any young kids that takes part in any sports, you just need to have a commitment. You need that commitment and enjoyment. If you really enjoy it, commit to it and you will go to the top. Thank you so much, Chris. دوستان همونطور که میبینید آقای کریس مربی خانم پری شیکس-درایتون، اینم بگم که مربی من هم بود. 10-11 years ago, was it? Yes, 10-11 years ago. When she was only 16 years old. Now she's a big grown woman. Thank you so much. Thanks. Have a great day. Bye. تو این قسمت ما با آقای کریستوفر زار مربی خانم پری شیکس-درایتون، مربی سرشناس انگلیسی هست که 17 سال مربی هست توی مایلند استادیوم و دونده های زیادی رو تمرین داده و سوالاتی ازش پرسیدم در مورد سیزن و آف سیزن ترینینگش. گفت که اکتبر 9 اکتبر آغاز کردن، فصل آخر. بله بله. بعد اکتبر 9 اکتبر اینا تمرینات رو آغاز کردن و کل سال هم به تمریناتشون ادامه میدن. چند روز در هفته این دونده ها باید تمرین داشته باشن، یعنی دست کم 5 روز در هفته، 5 تا 2 ساعت 10 ساعت در هفته باید تمرین کنن. ازش یه سوال پرسیدم، گفتم how do you describe your coaching style، یعنی اینکه به نظر شما طرز استیل یه دونده؟ نه دونده نه، کوچینگ. آره چطوری دیسکرایبش میکنه؟ اینم آقای کریس گفت که دوست داره یه محیط بسیار دوستانه ایجاد کنه، مثل محیط خانوادگی که حتی دونده‌هایی که تازه آغاز میکنن شروع میکنن بتونن برگردن و دوباره خیلی خوشحال تمرین کنن. فضایی باشه که همه بخندن و لذت ببرن، چون این برای تمرین خیلی مهمه. از 12 سالگی پری شیکس-درایتون با خانم پری شیکس-درایتون داره تمرین میکنه و اینم گفت که در کنار خانم پری شیکس که ایشون بزرگ شدن و یه دونده حرفه‌ای شدن، باعث شد که این آقا هم یه مربی حرفه‌ای بشن و کوچینگ نالجش هم خیلی بیشتر بشه. عالی. در ضمن در مورد اینم گفتن که بعد از اینکه بدترین وقتی که داشتن با خانم پری شیکس-درایتون توی مسابقات جون 2013 بود که خانم پری آسیب دیدگی داشت و این باعث شد که کلا دویدن با مانع رو بذاره کنار و فلت 400 بدوه. فکر میکنه که تو مسابقات 2020 المپیک هم خانم پری شیکس-درایتون تو این مسابقات میتونه حضور داشته باشه اگه تو 30 سالگی. بله، اگه سلامت خودش رو تا اون موقع نگه داره. اینقدر که شاد و سرحالت من نگم. بله. ادوایسش به ورزشکارای جوان اینه که باید کامیتمنت داشته باشن و از ورزشی که انجام میدن لذت ببرن، چون این خیلی مهمه و اگه لذت ببرن و کامیتمنت داشته باشن حتما میتونن یه قهرمان بشن. به نوعی احساس مسئولیت کنن و بله. من و خانم پری شیکس-درایتون که اومد توی استودیو و نشستیم با هم کلی صحبت کردیم. اوایل مصاحبه گفت که دقیقاً چیزایی که مربیشون گفت و داشت میگفت در مورد اینجوری که داره و نمیتونه تمرین کنه، آسیب دیدگی بعد از 4 سال برگشت. دونده دوم کل انگلیس و گریت بریتن هستش. زمانی که بهش گفتن دیگه باید دویدن با مانع رو بذاری کنار، میگه خیلی ناراحت شده.
بدترین سالی بود براش و در عین حال بهترین سال هم براش بود، چون 4 ماه قبلش برای بار دوم قهرمان یوروپین چمپیونشیپ شد. بله. و میدونست که به هر صورت باید این 400 متر بامانه رو بذاره کنار و 400 فلت رو بدوه. بهترین ورزشکاری که دوست داره خانم سرینا ویلیام هست. تنیس داره. آره، بهترین چیزی که در مورد مسابقه دادن دوست داره اینه که زمانی که میره مسابقه بده میتونه خودشون نشون بده و از استرنگت خودش استفاده کنه. آقا تو اروپا خیلی زیاد از دوومیدانی استقبال میکنن. بله. تو المپیک به خصوصی که بله. رشته شماره 1 المپیک استادیوم بله. پر همیشه برای دوومیدانی. اینم خانم پری شکس-درایتون اینم گفت که ورزشکار بودن بهش یاد داده که نظم و انضباط داشته باشه و فوکس باشه، سخت کار کنه و اینکه روشن فکر باشه در رابطه با بک‌گراند دیگران، نجات دیگران و خیلی راحت بتونه اونا رو برای همونی که هستن بپذیره و ازش یه آدم خیلی بهتری ساخته. ورزش از همه یه آدم خیلی خوبی میسازه. میوزیک قبل از مسابقات خیلی کمکش میکنه که آرومش کنه. در این حال قبل از مسابقات به موزیک گرایم گوش میده که هایپ تاپش کنه، آروم نشه، هیجان بهش بده. مادرش وقتی این پری کوچیک بود، یعنی جوان‌تر بود، بیشتر روی درساش پافشاری میکرده تا اینکه تمریناتش. و بعد از اینکه شروع کرد به ورزش تونست ورزشکارا رو توی دنیای ورزش بشناسه. ورزش مورد علاقهش بجز دوومیدانی باکسینگ هست. مسابقه بوکس رو دوست داره. فکر میکنه که آدم باید خیلی سکیلز و تکنیک داشته باشه برای این رشته. بعضی موقع اینم گفت که به خودش باور نداشت و فکر میکرد که نمیتونه، اعتماد به نفس کافی نداشت و بعد از اینکه مصدوم شد این باعث شد که بفهمه که میتونه و آدم نباید دودل باشه و فکر میکنه که این باعث شده دوباره آدم بهتری بشه، ورزشکار بهتری بشه و اینکه بیشتر به خودش باور داشته باشه. فلسفه ورزش دیگه، ورزش به شما یاد میده که برد و باخت رو بفهمید و این باعث میشه که کاراکتر و شخصیت یه آدم ساخته بشه. بهترین حس ورزشکار بودنش اینه که میتونه به کل جاهای مختلف، کلی از جاهای مختلف مسافرت کنه، چون عاشق مسافرته. اینم در قسمت آخر که خانم پری شکس-درایتون رو توی استودیو داشتیم. با سپاس از شما. به هر حال این مسابقه اختصاصی رو می‌بینید و تا برنامه دیگر و مسابقه دیگر شما رو به خدای ایران می‌سپارم. درود به همه بینندگان گرامی. مهمون برنامه امروز ما دونده المپیکی انگلیس هست، خانم پری شکس-درایتون. Hello Perri. Great to have you here on the show. درود به شما. I think I got that right. I tried. درود به شما. داره سعی میکنه به همه شما هم‌میهنان درود بفرسته. You can say it again. Really? Yeah. درود به شما. Yes, you have it. Great to have you here on the show. Thank you for having me. So, introduce yourself more and tell us a bit more about yourself. So, like you said, my name is Perri Shakes-Drayton, 400 metre athlete for Great Britain. Yes. Former 400 metre hurdler. Yeah. However, due to injuries, I had to change event. This happened about 4 years ago. How do you feel about that? At the time, it was very upsetting because I felt like I hadn't finished what I had to do in terms of 400 metre hurdles. I ended up being ranked number 2 in the UK, the all-time list for Great Britain, but I wanted more. Yes. So when I was first told about my injury, I was told, you know, you're going to have to give up the hurdles. It was very upsetting at the time, but I knew that I had the speed to do 400 metres. And so you decided to continue as a 400 metres flat, yeah? Yes. Who is your favourite sport hero? That's a very good question. My favourite sporting hero, I'm going to say, it can be in any sport, yeah? Any sport? Yeah, any Serena Williams. Oh, great. Definitely, you know. World tennis player, isn't it? Or number 1.
What is the best part about competing? The best part about competing, I would say, is that I get a chance to display to those, the people out there that I can perform in front of a crowd. Yeah. And bring excitement to athletics. Do you get stressed when you see the crowd there and there's so many people? No, I see it as an advantage, especially in your home championships. Yeah. How does being an athlete make you a better person? Being an athlete has taught me to be disciplined. Yeah. Determined, definitely. Dedicated, hardworking. Very open to other people's backgrounds, very sensitive to people's feelings, and all round I think it's made me a better person. How do you calm yourself before the games? What helps you calm down? Music. What kind of music do you listen to? I actually listen to, before a race, I like grime, being from East London. That is where that music was kind of, made. So that's a part of me. So I like that music to kind of hype me up. Oh, it hypes you up. Yes, it hypes me It up. doesn't calm her down, it hypes her up. Who inspired you as a young athlete? It's funny actually, growing up I never aspired to be an athlete. Yeah. My mum always told me, education is important. Yeah. So I never watched no Olympic Games. Or any world championships prior to becoming a full-time athlete. However, I learned on the job, like who was who and stuff. So growing up, I wasn't really into sports, like watching it, except my cousin who played football for Arsenal. That was it. Great. Do you have a favorite? Sport other than athletics? Obviously. I do enjoy boxing. Boxing, amazing. Yeah, it's very, very rough, but it's, when you box this, it comes with skill, and I do like a bit of boxing. So what is your greatest strength? My greatest strength, I would say, is determination. Determination, cool. And your weakest? Ooh, my weakest. My weakest strength. I used to suffer struggle with doubt. That was I used to doubt myself sometimes, like my capabilities and what I could do on the track. And it's not until after the injury that I realised, you can't have doubt. You have to believe in yourself. That's something that every athlete or every sports person has to go through, don't you think? Yeah, you do, and it does. That builds your character and makes you a better person. Yeah. So you have that doubt, but then what comes with that, you do what you want to do, and then you start to believe in yourself, which is really important. So, what do you most enjoy about athletics? Definitely the travelling. The travelling. It's the travelling. I get to go to places and countries and meet different people that I probably wouldn't have had the opportunity to have done. Yeah. But athletics allows me to do that. Do you have what is your greatest memory in all these games that you've been to and the events and everything? What is your best memory? Best memory has definitely got to be. Okay, the best and most recent has got to be the World Championships in London. Okay. The fact that I'd already been to Olympic Games. Yeah. In the stadium, but now I've gone back, returned after injury. Yeah. To a stadium which is literally in the backyard of where my mum lives and where I'd grown up in Stratford. So growing up in Bow, it meant a lot for me to be back and be able to perform in front of a home crowd. So that was a great memory, because the crowd, obviously they'll roar when you see your British vest, and they're really behind you, and you really want to really do well for them. It's amazing to have all that support there in the stadiums. Well, Perri, I would like to congratulate you here on your recent engagement with Mike Edwards, who's a high jumper, and he jumps for Nigeria. Correct, yes, thank you. Well, congratulations. I wish you both all the best. Thank you very much. It was great to have you here on the show today. Thank you for having me. دوستان به پایان اینترویو امروز رسیدیم. امیدوارم که تا پنجشنبه روزای خوبی رو داشته باشید. بدرود.